What the Hype versi Deep on Topic. Pertama, Reza Arab dikejutkan dengan donasi senilai 100 juta rupiah dari seorang pengusaha. Reaksi spontan Reza Arab turut menjadi sorotan. Penasaran seperti apa selengkapnya? Berikut detik-detik Reza Arab dapat donasi ratusan juta. Scan atau sin-sin yang lain dan HP 969 baru saja memberikan 100 juta rupiah. Permintaan full set. Apaan tuh mas? Apa sih? apaan tuh mas? Hah? Anjing. Hah? Apa sih? Merinding gue bangsat. 100 juta. Gila ya, itu yang punya ini apa? Anjing. Kira-kira uangnya dipakai buat apa ya, Dioters? Kedua. Angin kencang berembus di Bali. Angin kencang ini merupakan dampak bibit siklon tropis 96S. Dilansir antara Senin 10 Februari tahun 2025, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG wilayah ketiga Denpasar mencatat kecepatan angin di Bali menembus 74 km jam atau 40 knot. Stasiun Meteorologi Ngurah Rai per jam 6:39 menit. Wita mencatat kecepatan angin maksimum 40 knot, kata Ketua Kelompok Kerja Operasional Meteorologi BBMKG wilayah ketiga, Wayan Mustiana, di Denpasar. BBMKG wilayah ketiga Denpasar sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini untuk mewaspadai angin kencang dan hujan intensitas sedang hingga lebat, diperkirakan pada 9 sampai 12 Februari tahun 2025. Komisi Ketiga. 11 DPR menyarankan Direktur Jenderal Pajak DJP, Kementerian Keuangan Kemenkeu, untuk memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama. Hal ini sebagai bentuk antisipasi untuk mitigasi implementasi sistem baru, core tax yang bermasalah, yang kini masih terus diperbaiki. Selain itu, wajib pajak jangan sampai kena sanksi lantaran terjadi gangguan sistem yang mengakibatkan adanya keterlambatan. Manfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama, ini agar tidak mengganggu kolektivitas penerimaan pajak, kata Ketua Komisi 11 Muhammad Misbahun. Di Gedung Nusantara 1, DPR Jakarta, Senin 10 Februari tahun 2025. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan, kementeriannya turut melakukan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Inpres tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran ke-2025. Dodi menyebut efisiensi anggaran tahun ini mencapai 81,38 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Dodi dalam rapat kerja bersama Komisi Kelima DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 6 Februari tahun 2025. Dodi menyampaikan, pagu alokasi anggaran tahun 2025 semula 110,95 triliun rupiah. Dodi melanjutkan, efisiensi anggaran itu berimplikasi terhadap sejumlah perubahan pola kerja di kementerian. Rencana pembangunan infrastruktur, kata dia, pun dibatalkan. Gimana menurut kalian, Diotes? Hukuman Kelima. terdakwa dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah, Harvey Muiz, dari diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara di tingkat banding. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Teguh Haryanto mengatakan, Harvey Muiz terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada Harvey Muiz selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 8 bulan kurungan. Kata Hakim Teguh di ruang sidang PT Jakarta, Kamis 13/2. Selain pidana badan dan denda, Majelis Hakim Banding juga menambah hukuman pidana pengganti Harvey Muiz dari 210 miliar rupiah menjadi 420 miliar rupiah. Gimana menurut kalian, Dioters? Usai Keenam. pertemuan empat mata, Presiden RI Prabowo dan Presiden Turki Erdogan menggelar sidang perdana Dewan Kerjasama Strategis Tingkat Tinggi atau High Level Strategic Cooperation Council HLSCC di Istana Bogor 12/2. Prabowo menyampaikan harapannya akan penguatan kerjasama bilateral Indonesia-Turki dalam bidang perdagangan dan pertahanan. Prabowo menyatakan, hingga kini RI dan Turki belum memiliki perjanjian di sektor pertahanan. Di sisi lain, Indonesia memiliki hubungan baik dalam industri pertahanan dengan Turki. Ia berharap joint production dan joint venture Indonesia dan perusahaan Turki berjalan baik. Semoga semuanya dilancarkan ya, Dioters. Ketujuh, Rapel, Montes,
يقتنص الكرة ايرلينج القناص يلعب عن طريق جريليتش يحط كرة هي خطيرة ويحل الشبكة واحد بلاش 1-0 انهى سيامو في دقيقة 18 في الماتش الخامس في ملعب كورتوا في استاد مانشستر. من يقدر يقبل واللي ضيع يشربها 1 بلاش. نادي السيتي مانشستر يتقدم بأول الأهداف عن طريق المهاجم الأخضر عن سيبايوس. ما تشوتش يا سيبايوس شاطها فالفيردي ورجعت بالدفاع والسيبايوس ومبابي وهدف التعادل. هدف التعادل للريال مدريد. اس الريال ميرينجي اس روح الشامبيونز اس الريمونتادا كبير 1-1 عن طريق كيليان. كرة غريبة شد الصعيب والكرة كانت في المتناول باغتتهم كرة الهجوم المدريد. يدخل من الاطراف هذه خطيرة في الفودن ما فما شيء والحكم يقول ضربة جزاء. لا فما ضربة جزاء. الحكم الفرنسي يقول ضربة جزاء لفيل فودين. يمشي ايرلينج هالاند يحط الثاني بهدوء. برافو ايرلينج قوية من ايرلينج هالاند. كورتوا يتلوح في اليسار ايرلينج يحطها في اليمين. ثم ستونز وكوفاسيتش ايضا تغيير اخر الصبة في مصلحة السيتي. قطع النظر على ما يكون والريال يرجع للتعادل والتسديده والحارس مش ممكن والهدف الثاني. الريال تعرفوهم من البارح مش من اليوم. يا هيما يا ابراهيم يا المدريد بوس عنك بوك. هذا الريال لا يستسلم. هذا الميرينجي لا يستسلم. التعادل 2-2. هذا خطا كادرسون. صلعت يقول للسيتي فانو انشيلوتي يخشى السيتي والريال يحترم مانشستر. رافيني خلصها مش ممكن. الثالث بيلينغهام. مدريدكم نار ومسمار. يكتب التاريخ. الريال يكتب التاريخ. اول انتصار في ارض الاتحاد والفوز 300 في تاريخ الابطال. استنى يقول هل فيها حاجة؟ هل يتدخل الفار؟ جوارديولا لا. Nah, itu dia What the Hype versi Deep on Topic. Next, bahas apa lagi nih? Jawab di kolom komentar ya.